স্বর্ণকমল জুয়েলার্স, আপনার চেয়ে আপন। বদলেছে দিন, বদলেছে হাওয়া, প্রতি ঘরে সুশাসন সরকারের চাওয়া। যা রয়েছে বাকি জনগণের অধিকার, সব পাচ্ছে কি হবে দেখা মেলা শিবিরে। বিকাশ পৌঁছবে প্রতিটি ঘরে, বিকাশ পৌঁছবে প্রতিটি ঘরে, বিকাশ পৌঁছবে প্রতিটি ঘরে। ত্রিপুরার উন্নয়নে আপনারাও অংশগ্রহণ করুন। আজকেই কল করুন 1905 নম্বরে। खुलुमखा आं शिल्पा देब बर्मा नरक जतन नलाम सबु चिनिता बुकसा जरानि ककबरक कक्तमाव पयलानो फायदि नायलायानो तिनिनि कक्तमा बख्रग्रक स्रांशालो सीपीआईएम नि डेपुटेशन नो किटिंगै बीजेपी ते सीपीआईएम नि आदंग्रंनि बिसिंगो चप्रब लाइमानि पातिमुंगो तुंफ्लाजाक चरिला पातिमुंगो शाहिद मिया मुंगै थुइका खरकसा सागो दुखु मांखा खागनैबो खागनै बेबागै खरकजिबा अबो हाइखेनो सागो दुखु मांखा एसडीपीओ राहुल दास ते खरकसा टीएसआर जवान स्रांशालो चोरिलामनि चप्रब लाइमानि पातिमुंगो सागो दुखु मानाय बीजेपी आदंग्रंनो जीबिसा खामनगो नायनानि थांगा मन्त्री सुशांत चौधरी अबो हाइखेनो थुइनाय ते सागो दुखु मानाय सीपीआईएम आदंग्रंनो नायनानि थांगा हास्तेनि गोजा मन्त्री अक्रा मानिक सरकार ते कोनो दिनो हापांगो आसुगै मानलिया याक्सी बदल सीपीआईएम याक्सी बदल नि नेतारंनि हावा आचुंगनानि चोइल गुरुइ बरकनो गुसुबै चानानि सिमिसि बरकनि सामु स्रांशालो शांति बाजार मंडलनि चाइतो बुंबाय काठालिया हातिवक लाइजाक लुकुथुम पान्दाओ कक सानानि थांगै अबहायनो कक शाखा एमपी बिप्लब कुमार दे ताताल बाय हापांगो फाइमानि यागुलो हाइनो हाइ जुमलातै ताताल कक्सावै हापांगो फाइनानि चाइतो गैतंगु बीजेपी स्रांशालो मेलार माठनि सीपीआईएम तांगनगो काइसा कक्थुम पान्दाओ कक सानानि थांगै अबो हाइनो कक शिलसा मुक्ति शाखा याक्सी बदल सीपीआईएम नि हास्ते तांफां जितेंद्र चौधरी हुइजा कक्तमानि बिशिंगति स्रांशालो बेलुवार आमसाइनि काइसार प्लटनि 80,000 सिद्दिबु फांतानखा बलं बेदे बीएसएफ ते कलमछरा थानानि पुलिस बेबागै कानि काइथांसि थायो काइजाक तंमानि अ सिद्दिबु फांरक हातिओ अबनि हातिदर 30 लाख खाइ उंनाय स्रांशालो चोरिलाम मंडल बीजेपी जनजाति मोर्चानि शाखथार मुंबाय सुतुरमुरा हातिओ ख्लाइजाखा काइसा हाति कुथुम पान्दावा नारवाई उंगै मानजाखा हास्तेनि डिप्टी सीएम जिष्णु देबबर्मा मानजाखा हा कतर बीजेपी जनजाति मोर्चानि आचुकफां समीर उरां बीजेपी जनजाति मोर्चानि आचुकफां विकास देबबर्मा तांफां डेविड देबबर्मानो खबै गुबुन अजामारो ताबो कक्तमा शुक्रबै
Srangsalo CPIM ni deputation no kitingoi BJP te CPIM ni adongrong ni bisingo choprop laimani pati mungo tungflajak chorila pati mungo shahid miya mungoi thuika khoroksa shago dukhumangkha khaknoi bokhakni bebagoi khorokjiba obo haikena shago dukhumangkha SDPO Rahul Das te khoroksa TSR Jawan Sekango jora khajak tongmani haike Srangsalo Chorilam blog ni video ni thani deputation yafarna ni bagai Chorilam hatio kuthum laimani yakshi bodol ni adongro obo haike na shutur mura amsayo tongmani BJP Jonojati Morcha ni kaisa hati kuthum panda Jonojati Morcha ni hati kuthum panda o thangnai rongno lama ka shuai buto khlaika CPIM ni adongro khene kokshil samungti shakha Chorilam mondol ni achuk phangras Kumar Devnath obo bai shagudu khumangkha BJP ni khoroksar adongro obo ni yagulo Chorilam hatio kuthum lainani chengkha BJP ni adongro khnai O pati mungno tuyoino paithago BJP te CPIM ni adongrong ni bisingo onglaikha choprop laimung pekhak rijaka petrol buma pati mungo shagodu khumangkha khagnoi bokhakni bebagoi khorok jiba obo haikeno khagnoi bokhakni adongrong no kashunani thangai shagodu khumangkha SDPO Rahul Das te khoroksa TSR Jawan obo haikeno shagodu khumangkha hatio fainai kwbangma tongko song lukurok shagodu khumanai rongno poila bishalgor sha khamnogo tlangoi thangka fire service ni adongrok oboni yagolo khorok chibano rohorjaka Agartala jibi sha khamnogo আমার কাহারে বুম মাইরে সেরা আজকা কেন শুয়ে রাখছে কে মারছে বুম বুম আসিবে কোন জায়গাতে মাসে চলে আবার ওই পার্টি উষ্টা ঘর থেকে তখন উনি কোথায় ছিল তুমি আমরা লগে আসিল তাহলে বুম আছে আমরা হয়ে গেছি তাহলে বুমটা বসছে এনার নাম কি তাহলে তখন আইছি হ্যাঁ তখন আইছি কয়জন আহত হয়েছে আপনারা আমরা আইছি হচ্ছে 5-6 থেকে 6 জন তা আর বাকিরা কোথায় কই বাকিটা বিছামে গেছে আপনারা কি কোনো মিছিল ছিল সেখানে হ্যাঁ মিছিল আসিল আপনারা কোন দলের আমরা বিজেপি সমর্থক আপনার নাম আমার নাম রঞ্জিত দাস আপনি কোন বিধানসভার শৈলাম 11 বুথ শৈলাম বিধানসভা আপনার এই অবস্থা কিভাবে হলো আমি এখানে বুঝতাম যে আমার দোকান একটা দোকান কালো দাঁড়িয়ে আমি তারপর দৌড়াদৌড়ি করতেছে ইয়ে করতেছে আমার এখন তো গাড়ি শেষ করলো না আমি কই আমার দোকানে কান্দ দাঁড়িয়েছি তার মধ্যে মানে ইয়ে করে কয়েক আড়াই আমি কই আমি এখানে কোন দলের লোক মারছে কই চালাম না ভাই এটি আমি তো এখন ইয়ে করছি কোন দল কই চালাম না আমি তো হঠাৎ আপনার নাম কি আমার ফান obo haikeno bokrogo holongkhitar jagoi shagodukho mangkha MLA Banular Saha fiaba bishalgor sha khamnogo first treatment khlaijangmani yagulo yakari rijaka bono shak nainai rok obo haikeno CPIM adongrongni yago buto khlaijagoi shagodukho mangkha Gaurav Saha mungoi khoroksa koktoma thumnai আমাদেরকে হত্যার উদ্দেশ্যে হামলা চালিয়েছিল ওরা বোম কমিউনিটিতে আমাদের লোকজনকে ছত্রভঙ্গ করে দেওয়ার পর আমরা একটা জায়গায় শেল্টার নিতে যাচ্ছি তখন আমার ওদের ছোড়া ইটে আমার নাকে এসে পড়ে রক্ত ঝরে তারপর এটিএমে ঢুকেছিলাম আমরা তো এটিএমের গ্লাস টাস ভেঙে আমাদেরকে প্রাণে মারার জন্য চেষ্টা করেছে আমার দুজন পিজি ছিল তার জন্য হয়তোবা সরাসরি ঢুকে নেয় কিন্তু দূর থেকে অসংখ্য ইট মেরেছে আমার পিজির মোবাইলের কাজ চৌচির হয়ে গেছে আর এছাড়া আমাদের প্রায় 10-12 জন বিভিন্ন আহত হয়েছে একজন তো মুমূর্ষ অবস্থায় আছে 80 বছর বয়সের আমাদের পারমিটেড মিটিং ছিল পুলিশ ছিল ঘটনাস্থলে পুলিশ ছিল কোন জায়গায় হয়েছে ঘটনা হয়েছে চরিলাম বাজারে আমাদের যে পাঁচুরিশ আছে তার সামনে আমরা সভা করছিলাম আর ওরা ব্লকের কাছে আনঅথরাইজড জমায়েত করেছিল থেকে তারা ফিরে এসে তাদের পার্টি অফিস আছে একটা সেখান থেকে তারা বোম কাচের বোতল বিয়ারের বোতল আর অসংখ্য ইট থ্রো করেছে এবং ইটের আঘাতে অধিকাংশ আহত হয়েছে তারপরে ফিজিক্যালি 2-4 জনকে হাতের কাছে পেয়ে এমন মার দিয়েছে এই যে বৃদ্ধ ওনাকে আমরা দেখতে পেলাম যে হাসপাতালে বিজেপি কর্মীরাও বেশ আহত হয়েছে তো একজন বিজেপি আহত কর্মী বলেছেন যে সিপিএমের তরফ থেকে বিজেপির দিকে বোমা হামলা করিয়েছে সেই বিষয়ে কী বলবো এটা সম্পূর্ণ মিথ্যা কারণ আমরা ডেমোক্রেটিক ওয়েতে পুলিশের পারমিশনই প্রোগ্রাম করতে গেছি যখন তারা চেস করেছে তাদের ইট হয়তো বা পাল্টা ইট মেরেছে এতটুকু আমাদের তরফ থেকে বেশি হলে এতটুকু হয়েছে যে ওরা ইট মারছে ইট তুলে হয়তো তাদের যেহেতু মেরেছে সব তারা
কারণ তারা তৈরি ছিল, আমরা জানতাম না এতটা তৈরি। আমরা বলেছিলাম এখন পর্যন্ত সিপিএম এর কতজন কর্মী আহত হয়েছে? এক্স্যাক্টলি ফিগার না, কারণ কিছু লোক এখনও শেল্টার নিয়ে আসে তৈরিলামের কোনো বাড়িতে বা কোনো দোকানে। এদের সকলকে আমরা ট্রেস করতে পারিনি এখন পর্যন্ত। জনা 8 আমরা আহত হয়েছে পেয়েছি, একজন গুরুতর আহত, সে তার প্রাণ যেতে পারে। এর মধ্যে আমাকে লক্ষ্য করে বলছে তোকে আজকে প্রাণে মেরে ফেলবো। আচ্ছা স্যার, আরেকটা বিষয়, এর মধ্যে একদম আপনাকে সরাসরি কে বলেছে, চিনতে পেরেছেন না? এক্স্যাক্টলি তো চিনছি না, এরকম মোটামুটি একটা ছেলে এখানে, কারণ আমার পিজি যেহেতু পিস্তল ধরে আছে তার জন্য আমাকে এসে ধরতে পারছে না। আমার সঙ্গে আরও 2-4 জন লিডার। পিজি থাকাকালীন আপনি আহত? পিজি ফায়ার করে নাই, কারণ এডিশনাল এসপি প্রণব না মানববাবু উনি না করছেন, ফায়ার করবে না। আমরা বলেছি যে ব্ল্যাঙ্ক ফায়ার করো। দুটো ঘটনায় পুলিশ প্রশাসনের বিরুদ্ধে আপনাদের কোনো অভিযোগ আছে কিনা? পুলিশ প্রশাসনের বিরুদ্ধে অভিযোগ একটা বরাবরই আছে, এখানে আছে। আমি চলিলাম গেছিলাম, যাওয়ার পরে কী কারণে গিয়েছিলেন আপনারা? আমি রিপোর্টের কাজ করতে গেছিলাম, নিউজ কভার করতে গেছিলাম। তখন বিজেপি এবং সিপিএমের মধ্যে সংঘর্ষ চলছে। তখন এদিকের থেকে ধরে এসেরা আমার কে বা কারা আমার পেছন দিয়ে একটা লাঠি দিয়ে বাড়ি দিছে। তারপরে আমি প্রাণ বাঁচানোর লেগে চলিলাম, একটা ব্যাংকে গিয়ে ঢুকছি। ব্যাংকে মধ্যে আমার কইতাছে বাইক আউনের লেগা কয়েকজন লোক ব্যাংকের তারা কইতাছে, তারা বলে সিপিএম, হ্যাঁ আমার বাইক করতো। আমি কিন্তু ম্যাডাম আপনার কাছে আমি পাওয়া ধরি, আমার একটু বাঁচান। আমি অন্য আপনি সিপিএম না, আমার না, যে তারা আইছে তারা বলে সিপিএম এর কর্মীরা। হ্যাঁ, আপনি কি মনে করছেন আপনার উপর সিপিএম এর কর্মীরা আক্রমণ করছেন? আমি তো কারোই দেখছি না, আমি কেমনে ঘুমো? আমি তো কেউই দেখছি না, আমার পেছন দিয়ে পাঠিয়ে দিচ্ছে। আপনার নাম? কুমার গৌরব রায়। আপনি কোন চ্যানেলে কাজ করেন? আমি টাইমস 24 নিউজ অন টাইম। আমাদের পার্টির একজন অন্যতম সদস্য জেলা সম্পাদক ভানুলাল সাহা উপস্থিত আছেন। ফিয়াবা জিবি শাক হামনগো সগৈমানি ইয়াগুলো শাহিদ মিয়া মুঙ্গই সাগু দুঃখ মানজাক খরকসা বরগ্ন থুইকাহিনী শাখা শাক নাইনে রক থুইনাই শাহিদ মিয়ানি তংথাই চরিলাম আড়ালিয়ানে উত্তর মুরা আমসাইয় পাতি মুঙ্গো স্রাংশালো সাপং নতুং ফ্লাজাক চরিলাম আমসাই চংমারিনি সিকাং হাস্তেনি তংকাচাং সবাইনানি ভাগৈ শালব্রুনো চাইতমুং নাহারজাক সিপিআইএম हिनोय कौशल सामुंती शाखा हस्तेनी डिप्टी सीएम जिष्णुदेव वर्मा। बोलना ये है जो विशालगढ़ से कोई समाज विरोधी ले जाके चोरेला में गोलमाल करे तो हमारा कार्यकर्ता तो उसको रुकेंगे ही ना। मैं देख रहा हूँ आज नहीं बहुत दिन से कर रहा है। एक प्राक्तन मंत्री कहीं कहीं गुंडा लेके चोरेलाम के प्रवेश कर रहा है। वो पहले भी चोरेलाम में दखल देता था, अभी बीजेपी आने के बाद उसे कम गया। शायद उसे बहुत ख़राब लग रहा है कि चोरेलाम में तो ज़मींदारी नहीं चल रहा है, लेकिन हम तो ये होने नहीं देंगे जो गुंडा लोग आके चोरेलाम में डिस्टर्बेंस करे। चोरेलाम पीसफुल जगह है, इसका इलेक्शन का पहले उसका पीस डिस्टर्ब करने का बहुत कोशिश कर रहा है सीपीएम लोग, इस कारण ये गोलमाल हुआ है। पातिमुंगनी यागुलो आमसै गनां वैथेपा जाखा काराक नाइमु थांग बेदेंगनि नाइकलमुं पातिमुंगनी यागुलो सागु दुखुमा नाइरंनो आगरतला जिबिसा खामनगो थांगै नाइखा सीपीआईएम नि हास्ते तांफां जितेंद्र चौधुरी एक्स सीएम मानिक सरकार एक्स मंत्री मानिक दे ते शंकर प्रसाद दत्त आकर्षण। ब्यूरो रिपोर्ट चिनी खरां। स्रांशालो चोरिलामनि चोप्रब लाइमानि पातिमुंगो सागु दुखुमानाय बीजेपी आदंरंनो जिबिसा खामनगो नायनानि थांका मंत्री सुशांत चौधुरी अबो हाइखेनो थुइनाय ते सागु दुखुमानाय सीपीआईएम आदंरंनो नायनानि थांका हास्तेनि गोजा मंत्री अक्रा मानिक सरकार। स्रांशालो सीपीआईएम नि डेपुटेशन नो कितिंगै बीजेपी ते सीपीआईएम नि आदंरंनि बिसिंगो चोप्रब लाइमानि पातिमुंगो तुंफ्लाजाक चोरिलाम पातिमुंगो शाहिद मिया मुंगै थुइका खरकसा सीपीआईएम आदं सागु दुखुमांखा खागनैबो खागनै बेबागै खरकसिबा अबो हाइखेनो सागु दुखुमांखा एसडीपीओ राहुल दास ते खरकसा टीएसआर जवान अबो हाइखेनो सागु दुखुमांखा हातियो फाइनाय गोबांमा तंकसं लुकुरक सागु दुखुमानाय रंनो पयला बिशाल गरसा खामनगो लांगै थांका फायार सार्भिसनि आदंर अबनि यागोलो खरकसिबानो रहरजाखा आगरतला जिबिसा खामनगो।
অবহাইখেন বক্রগ হলংখিতার জাগৈ সাগু দুঃখ মাংখা এমএলএ বানুলাল সাহা ফিয়াবা বিশালগড় শাখাম নগো ফার্স্ট ট্রিটমেন্ট খ্লাইজাংমানি ইয়াগুলো ইয়াকারি রিজাকা বনো শাক নাইনে রক অবহাইখেন সিপিআইএম আদংরংনি ইয়াগো বুতো খ্লাইজাগৈ সাগু দুঃখ মাংখা গৌরব সাহা মুঙ্গৈ খরকসা কক্তমা থুমনাই ফিয়াবা জিবি শাখাম নগো সগৈমানি ইয়াগুলো শাহিদ মিয়া মুঙ্গৈ সাগু দুঃখ মানজাক খরকসা বরংনো থুইকাহিনী শাখা শাক নাইনে রক থুইনাই শাহিদ মিয়ানি দংথাই জরিলাম আড়ালিয়ানি উত্তর মুরা আমসাইয় পাতি মুঙ্গো স্রাংশালো সাপুং নতুং ফ্রাজাক জরিলাম আমসাই স্রাংশালো জরিলামনি চপ্রব লাইমানি পাতি মুঙ্গো সাগু দুঃখ মানাই বিজেপি আদংরংনো জিবি শাখাম নগো নাইনানি থাঙ্কা মন্ত্রী সুশান্ত চৌধুরী সাগু দুঃখ মানাই বিজেপি আদং রক বাই কক সামানি লগি লগি বরংনি শাক হামনো তুই শাক নাইনে রক বাই কক সালাইখা মন্ত্রী সুশান্ত চৌধুরী ককশিল সামুতি শাখা বিজেপি নি আদং রক লুকুথুম পান্দাও থাংমানি লামাও আমসুস নাহারে বরংনো চপ্রখা ইয়াকশি বদলনি আদং রক নয় So it amply signifies the fact that keeping in view the ensuing assembly election and as well as anticipating a big defeat in the coming elections, they have resorted to these heinous crimes because they don't believe in democracy. Time and again it is proved. And today's incident also again opened the eyes of all these loving people in the state. At CPIM, they may go to any mischievous activities to win the election, which is next to impossible so far 2023 is concerned. So we have seen the former Chief Minister and leader of the opposition has visited the hospital and some other leaders. And now all cock and bull stories will be created again to malign the ruling party. But we will democratically face it. We help, solicit help, solicit help from the peace-loving people of our state. And in the coming times, the peace-loving people of the state as well as our party will combat this heinous crime, heinous mischievous activities in a democratic manner. The party in power has been repeatedly saying that political violence is been inherited from the 30 years. But at the same time, this is also a concern. Life was lost today, and the way the things are going on, it's also a concern. How peaceful the election will be, and ultimately the responsibility will be with those who are in the ruling party. See, so far the loss of life is concerned is very much sad. We don't know exactly what happened, but we have to go to the root and see whether our party or our cadets are involved into it or the ruling party. They have faced this conspiracy. But we must just put up in record that during left regime of 25 years, ruling cabinet minister was killed. The then SDM of Sadar Tukram Dev Burma was murdered inside his police office premises. MLA Porimal Shah was murdered. MLA Madhusudan Shah was murdered. A plethora of incidents we can present before the ruling, opposition parties and before the people of Tripura. It is very much well known or established fact, before the people of the state. So we need not add anything further to that. We believe in democracy. We believe in the people, upon the people of Tripura. They have made us victorious in 2018 election, defeating this anti-people, anti-democratic party in 2018 election. অবহাইখেন থুইনাইতে সাগু দুঃখ মানাই সিপিআইএম আদংরংনো নাইনানি বাগৈ আগরতলা জিবি শাখামনগো থাঙ্কা হাস্তেনি গোজাম মন্ত্রী অকরা মানিক সরকার ককশিল সামুতি শাখা হাস্তে ও বলং হাপাংনি নাইকল মুংসি চলি ওইতঙ্গু হনৈ You are the media person. You have also, you are a citizen as well as part and parcel of the society. And also, you are working with the media. Media has a role to build opinion. Please, you also take your initiative. We are trying to rouse the people against all this onslaught. Restoration of democracy, peace, tranquility, civil liberties, without which how one can exercise his or her franchise, which actually have been rooted right from Panchayat to Parliament and also the last 4 by-elections. Who does not know it? So in this situation, people will take their own decision, own stand. They will not sit idle. But you should also please
act accordingly is your request. We know media is also under attack. Today also, Chorilam, one media person was injured. I was asked in Vishalgarh party, which I told, if she was not identified as media person, what is that to them, those who are hooligans, when they are attacking former finance minister, present MLA, elderly people, women, and the man who has been killed, 75 years. The importance of a media person to them is right to understand. That's why we are appealing even to the media. That's why you are appealing all other political parties who claim that they are for democracy, peace, restoration of civil liberties, tranquility, etc. Now this is the high time. This is the high time. They should come out. We should move unitedly in this city. Election is different. When election will come, it will be decided who will go whom, who will not go with whom. Now it is our request also. Thank you. Ashalo bono bono kokshil shamungni dang shawa asugrika Mantri Sushant Chaudhuri te hastini kisam Mantri Okra Manik Sorkar Fiaba kubi pati mungtamo pulis ni naituk mungono ongkhore fainai pati mungni kubi mangpili Rajakhor agulini shimi pronopni kokthum chini khorang Tei kono dino hapango asugoi manliya yaksi bodol CPIM yaksi bodol ni netarongni hawa achungnani choil koroi borokno kusuboi chanani simisi borokni samung srangshalo shanti bazar mondolni chaitok mumbai kathaliya hatio klaijak lokuthum pandao kok sanani thangai obohaino kok shakha MP Biplop Kumar Dev Fainai 2023 Bidhan Sabha Chongmarino Buskango Tonoi Srangshalo Shantibazar Mondoli Chaitok Mumbai Kathalia Hatio Klaijaka Kaisa Lukuthum Panda Pandawa Narwai Okra Ungoi Manzaka Hastini Kisam Mantri Okra MP Biplop Kumar Dev Manzaka Shalka Tripurani MP Rebuti Tripura MLA Promotri Angno Khoboi BJP ni Kubun Ozamarok Pandawa Dal Bidal Bodol Yakaroi 9 family ni 40 puta Romkha BJP Bodol ni Bana Yafarai Borogno Lamjak Showaina Harka MP Biplop Kumar Dev MP Rebuti Tripura te MLA Promotri Angno Khoboi Pandawa Mansagnai Narwai Rock. Chalo. Hello. Pandawa kok shanani thangoi hastini kisam Mantri Okra MP Biplop Kumar Dev Shakha Bishinui Chiba Jora Romboi Chiaro Tongmani Bagai Chiaro Ajugnani Shimino Rungshiu Borok Yaksi Bodolni Netarongni Hawa Ajugnani Choil Koroi Borokno Kusuboi Chanani Shimishi Borokni Shamu Tei kono dino hapango asugoi manliya Yaksi Bodol CPIM hinoi Oboni bago Yaksi Bodolni Adongrongno BJP Bodolo Fainani Bagai Koimungnaru Kha hastini kisam Mantri Okra MP Biplop Kumar Dev ভারতীয় জনতা পার্টি ভিশন ডকুমেন্টের মধ্যে যা বলেছে তার 100% করে দেখিয়ে দিয়েছে একমাত্র পার্টি ভারতীয় জনতা পার্টি তার আগে কমিউনিস্ট পার্টি ম্যানিফেস্টো তৈরি করত তার নাম পর্যন্ত কোনো সাংবাদিকরা জানতো না কমিউনিস্ট পার্টির কোনো ক্যাডার পর্যন্ত জানতো না ইলেকশনও কেউ জানতো না যেদিন ম্যানিফেস্টো রিলিজ হতো সেদিনই একটা ছবি থাকতো কিন্তু ভারতীয় জনতা পার্টি ভিশন ডকুমেন্টস করেছে তো বিরোধীরা পর্যন্ত প্রত্যেকবার বলতো বিপ্লব দা ভিশন ডকুমেন্টসের এটা করেনি ওটা করেনি করতে হবে করেনি কেন ওটা বলেছে এটা বলেছে মানে কমিউনিস্টের বিশ্বাস বিপ্লব দেব বলেছে ভারতীয় জনতা পার্টি বলেছে নরেন্দ্র ভাই মোদী বলেছে ভারতীয় জনতা পার্টির কার্যকর্তা বলেছে তো করে দেখাবে তার জন্য বারবার বলতো আর কমিউনিস্টের ম্যানিফেস্টোতে কেউ বিশ্বাস করতো না এরা নিজেরা বিশ্বাস করতো না তার জন্য তাদেরকে কেউ জিজ্ঞাসা করতো না আপনার ম্যানিফেস্টোতে কি ছিল আপনি কি করবেন কিভাবে করবেন কিন্তু বিপ্লব দেবকে ভারতীয় জনতা পার্টির সরকারকে মানিক বাবুর নেতৃত্বে এখন যে সরকার চলছে সেই সরকারকে জিজ্ঞাসাবাদ করা হয় তার জবাব দেওয়া হয় দেখিয়েছে 2000 টাকা ভাতা সবচেয়ে কঠিন কাজ ছিল বলেছিল ভাতা বিপ্লব দেব কোনোদিনও দিতে পারবে না ভারতীয় জনতা পার্টি নরেন্দ্র ভাই মোদীর নেতৃত্বাধীন সরকার আমরা 4 লাখ ভাতাদারীকে 2000 টাকার ভাতা দিয়েছি করে দেখিয়েছি সে
তার আগে 2018-তে 25 বছর টানা কমিউনিস্টের সরকার ছিল। সে সরকার শুধু তাতিয়ে তাতিয়ে রাজনীতি করত, শুধু একে অপরকে লাগিয়ে দিত। আর আপনি এটা পাননি, আপনার এটা হয়নি, আপনার এটা হবে না, এই 3-4 শব্দ বলে 25টা বছর ত্রিপুরাতে রাজনীতি করেছেন। ভারতীয় জনতা পার্টি ভারত মাতা কি জয় বলে, আমরা ভারত মায়ের সন্তান, এই মাটির সন্তান, এই মাটির সঙ্গে আমাদের সম্পর্ক হয়েছে। মাটি সর্বোপরি, মাটি আছে বলে মা পেয়েছি, আর মা আছে বলে বিপ্লব দেবের জন্ম হয়েছে। এটা যদি কেউ ভুল করে মনে করে যে মঞ্চে দাঁড়িয়ে ত্রিপুরার মানুষকে, জাতি জনজাতি যে কোনো প্রান্তের হোক, যে মিথ্যা প্রবঞ্চনা করে ত্রিপুরার মানুষকে বেবুকুফ বানানো যায়, সেটা সম্ভব নয়। গত 25শে নভেম্বর আমি নর্থে আমাদের পানিসাগর বিধানসভা কেন্দ্রের ধামছাড়া যারা ব্রু রিয়াং ডিসপ্লেসড 23 বছর যাবৎ নিজের ভূমিতেই রিফিউজির মতো জীবনযাপন করছিলেন। 98-এ যখন মানিক সরকার মুখ্যমন্ত্রী হয়েছিলেন, তখন ওনারা মিজোরাম থেকে ডিসপ্লেস হয়ে ত্রিপুরাতে রিফিউজি ক্যাম্পে এসেছিলেন। लुकुथुम पांदा पाइमानी यागुलो काठालिया आमसाइनी बीजेपी पार्टी ऑफिस कतालनी दोगलाम फियाव गयरिखा एमपी बिप्लब कुमार देव एमपी रेवती त्रिपुरा ते एमएलए प्रमोद रियांगनो खबै पांदाओ मानजांनाय नारवाइरक आशालनि लुकुथुम पांदाओ आमसाइनी बीजेपी आदंग्रंनि मानजांमानि मारि बेलाय मकल कलाय थथ ब्यूरो रिपोर्ट चिनी खरां ताताल bai hapango faimani yagulo haino hai jumlatei tatal kokshawai hapango fainani chaito goitongu BJP srangshalo melar mathni CPIM tangnogo kaisa kokthum pandao kok shanani thangai obo haino kokshil samungti sakha yaksi bodol CPIM ni haste tangphang Jitendra Chaudhary Srangshalo melar mathni CPIM tangnogo kaisa kokthum panda khlaiye BJP hapang bai tikhlaijak report card no tuye kokshil samungti sakha yaksi bodol CPIM ni haste tangphang Jitendra Chaudhary kokthum pandao yaksi bodol CPIM ni haste tangphang Jitendra Chaudhary kokshil samungti sakha BJP bai tubujak report card thangnai bidhan sabha chongmari ni sikango tikhlaijak mani vision document ni 2099 sumaini bisingo kaisa kurui borokni o report card kubui bai mungsa kurungjak kurui tatal bai hapango faimani yagulo haino hai jumlate ताल कक्षावै हापांगो फाइनानि चाइतो गयतंगु बीजेपी हिनाय ताकुबुखरक तै खबर थुमनाय ताकुकसं बीजेपी गवर्नमेंट काइसा रिपोर्ट कार्ड हिनय बरंनि थांनाय बिसिबा जे सामुं तांमानि आबोनि डकुमेन्ट बरक कारिखा ओ रिपोर्ट कार्ड जे बरंनि जे विजन डकुमेन्ट जे 2099 जे समाय बा बरंनो कक रिमानि प्रमिस खैमानि आबो मंसाफानो करुई आबो सिमना हुईते कांचनपुर जरा जे 60 असेंबली कन्स्टिट्युएन्सी आबोनो काइसा काइसा खाय रमै बरक ओ सामुं आसुक तांखानि साइदुखा अब कुबुई बाई कोनो लय करुई विजन डकुमेंट जे कग्रिमानि ओ कक थाइसाबानो करुई अंगुई जों हिनान नायो जे तातालनो फुनुगै ताताल याफारै ताताल आवाइखाय बरक फाइखा चंमारि खलाइखा हाफाङो फाइखा ताबो बिसिबा थाङै मुंसा खलाइया ताइवैसा ताताल जुमला रिपोर्ट कार्ड फुनुगै बरक फाइनाय चंमारि बुसकां थांना नायो ओ रिपोर्ट कार्ड आबो बीजेपी नि बागै रिग्रेट कार्ड हमनाय Obo haikeno Greater Tripura Land no tuye kok toma thumnai rongni sungmungni firok mungo yakshi bodol CPIM ni haste tangphang Jitendra Chaudhary shakha ADC ni manthai sokthai no shania karai eba BJP ni mungoi kaisa koksil samungti sawai bahaike ADC ni hamkorai ungnai hine samanisi ex CM Manik Sarkar bo Greater Tripura Land no saburt khlayu hine samania obo hinai na tini je kusam mukhyamantri Comrade Manik Sarkar abo samani je ang
ग्रेटर त्रिपुरालैंड सपोर्ट खायो आमतै सामानिया मानिक सरकार सामानी अंखा जे नरक एडिसी नि हापांग नरक फाइका काहाम ठीक আছে ग्रेटर त्रिपुरालैंड आबो नरंगनि डिमांड जे कोनो पार्टी बरंगनि डेमोक्रेटिक राइट दङ डिमांड बरक खाइमानो ओ डिमांड बुसुक जरातुई इमप्लिमेंटेड अंगदानो बुसुक जरातुई आबोनो जे এই আবো মানে এচি বুংমানো আবো লনিকক আবো জানি জানি ডেমোক্রেটিক রাইট দং খাইমানো কিন্তু তিনি এডিসিও রাং করুই পয়সা করুই তৈনি প্রজেক্ট লামানি প্রজেক্ট খ্যাতদের তৈরনানি প্রজেক্ট আবরক বেবাক বন্ধং তখা এই যে বিজেপি গভর্নমেন্ট রাং কলসা ভানরিয়া এডিসিনি মানথাই বরক আবনো রিলিজ খাইয়া ভিলেজ কমিটি মিটিং খাইয়া কাজেই ও বিজেপি নি এগেনস্ট বিরুদ্ধে কক তিসাইয়াই বাহাই খাইই ত্রিপুরা সারংনি বা এডিসিনি হামকারে খাইনাই আবশ্যক হনো যে ব গ্রেটার ত্রিপুরালেন্ড নাং সাপোর্ট খাইও ও কক সামানিয়া हाइखे याक्षी बदल CPIM नि हस्ते तांगफां जितेंद्र चौधरी नि फिरक मुंगो अबोनो सराय सराय उंखा याक्षी बदल CPIM ग्रेटर त्रिपुरालैंड नो सपोर्ट खलाया हिनै फियाबा ओ कगनो याक्षी बदल CPIM नि हस्ते तांगफां जितेंद्र चौधरी नि खुक्तुई सराय सराय खनानानि मुसुंजांमानि हस्ते नि लुगुरक फियाबा अबोनो कक फिरगै फिरक मुंगरेखा याक्षी बदल CPIM नि हस्ते तांगफां जितेंद्र चौधरी राजाखर आगुलिनि सिमि अमित नि कक थुमचिनि खरां हुइजा कक्तमानि बिशिंगति स्रांशालो बेलुवार आमसाइनि काइसार प्लटनि 80,000 सिद्धि बुफां तानखा बलं बेदेक BSF ते कलमछरा थानानि पुलिस बेबागै कानि काइथामसि थायो काइजाक तंमानि अ सिद्धि बुफां रक हातिओ अबनि हातिदर 30 लाखाइ उंनाय सिकांनि सिमिनो कलमछरा थानानि पुलिस रंनि थानि हुइजा कक्तमा सफाइजाक तंमानि कलमछरानि बेलुवार आमसायो फरेस्ट रिजर्व थायो गोबां मामारिनि सिद्धि बुफां काइजाक तंगो हिनै फियाबा थानानि पुलिस रक सिमि सिद्धि बानिया ख्लायनाय रक बा याक बातायनानि चुगियानि बागै आशुक साल शिरिं शिरिं तंमानि कलमछरा थानानि पुलिस पाइथागो स्रांशालो कलमछरा थानानि SL सुब्रितम देनि तुइदुल मुंबाई BSF 150 बेटेलियन्स नि जवान रक ते बलं बेदेकनि आदं रंनि खोथालायजाक काइसा बदल कलमछरानि बेलुवार आमसायो रेड ख्लायका पुलिस ये लोग खरीद भैया नहीं पकड़े सुबह बोला कहाँ हो सुबह कुलू बारी में खसुर बारी में सिद्धि बागानो थांगै नुगैखा बेलुवार आमसाइनि 5 हेक्टर एबा कानि काइथामसि फरेस्ट रिजर्व थायो काइजाक गोबांमा सिद्धि बुफां बेबागै काइजार प्लटो 80,000 सिद्धि बुफां दंगो आशु गोबांमा सिद्धि बुफां नुगै वानामावक लाइखा BSF पुलिस ते फरेस्ट डिपार्टमेन्टनि अजामारक पयला सिद्धि बागान रंनो तानमानि यागुलो पाइथागो अबनो काइसा थायो रंगै पेट्रोल बुलै सकसाका पुलिस ते BSF नि जवान रक अबो हाइकेना सिद्धि बागान मुरुंगनानि बागै सुनामजा काइदो गाइडिं सकसा ओइरिका पुलिस ते BSF नि जवान रक যে গাঁজা অপারেশন এটা কোন জায়গায় হয়েছে এবং কতটুকু গাঁজা আপনারা ধ্বংস করতে সক্ষম হয়েছে আজকে আমাদের কাছে খবর আছে ভেলোয়ার চর বাবা বাট্টা ওই আশপাশ সংলগ্ন এলাকায় প্রচুর পরিমাণ গাঁজা চাষ হচ্ছে তারপর আমরা আমাদের একটা জয়েন্ট অপারেশন করি BSF ছিল ফরেস্টার ছিল আমরা ওই এলাকায় যাই গিয়ে অনুমান 80,000-এর মতো গাছ আমরা ধ্বংস করি আমাদের জয়েন্ট অপারেশন ছিল কতটা প্লটে বা কতটা বাগান আপনারা আটটা প্লট ছিল फुंनि दामचुको जरानि सिमिति पर दामसा जरा दामबुरि रंबै सिद्धि बुफां तानखा पुलिस ते BSF नि जवान रक बेबागै कानि काइथामसि थायो काइजाक तंमानि अ सिद्धि बुफां रक हातिओ अबनि हातिदर 30 लाखाइ उंनाय हिनै शाखा बलं बेदेकनि अजामा रक ब्युरो रिपोर्ट चिनि खरां स्रांशालो चोरिलाम मंडल BJP जनजाति मोर्चानि शाखथार मुंबाई सुतुरमुरा हातिओ ख्लायजाखा काइसा हातिको थुम पान्दावा नारवाई उंगई मानजाखा हस्तेनि डिप्युटी CM जिष्णु देबबर्मा मानजाखा हाकतर BJP जनजाति मोर्चानि आचुकफां समीर उरां BJP जनजाति मोर्चानि आचुकफां विकास देबबर्मा तांफां देबिद देबबर्मानो खबै गुबुन अजामार
फाइनाय 2023 বিধানসভা চংমারিনো বসকাঙ্গতনৈ স্রাংশালো চরিলাম মন্ডল বিজেপি জনজাতি মোর্চানি সাকথার মুম্বাই সুতুরমুরা হাতিও খ্লাইজাখা কাইসা হাতি কুথুম পান্দাও নারওয়াই উঙ্গই মানজাখা হাস্তিনি ডিপুটি সিএম জিষ্ণু দেববর্মা মানজাখা হাকতর বিজেপি জনজাতি মোর্চানি আচুকফাং সমীর উরাং বিজেপি জনজাতি মোর্চানি আচুকফাং বিকাশ দেববর্মা তাংফাং দেবিদ দেববর্মা এমডিসি পদ্মালোচন ত্রিপুরা এমডিসি সঞ্জীব রিয়াং চরিলাম ব্লকনি বিএসসি চেয়ারম্যান জাকুলু দেববর্মা আকর্ষং পান্দাও কক সানানি থাঙ্গৈ হাস্তেনি ডিপুটি সিএম জিষ্ণু দেববর্মা শাখা হাস্তে হাপাং নায়ু এডিসি করাক মই বাচা থুংহিনৈ ফিয়াबा एडीसी नि रांबाई सितोरै लगै बाचा शिव त्रिपुरा मथानी नेता रखनৈ बैंक में आएगा वो भी जाएगा एडीसी में सीधा, वो भी डायरेक्ट फंडिंग है। तो डायरेक्ट फंडिंग कौन सा नहीं है? और डायरेक्ट फंडिंग का व्यवस्था कौन कर रहा है? स्टेट गवर्नमेंट कर रहा है। और चिल्ला रहा है कौन? मोथा। चिल्लाने से आसमान से पैसा गिरेगा? आकाश तक पैसा पड़बो चिल्लाइले? आज तक मैंने नहीं देखा एक भी मोता का नेता, ईएम, एमडीसी, सीएम, चेयरमैन दिल्ली का मंत्री से बात किया है। हमारा स्टेज छोटा है, पैसा भी कम है, सब पैसा ही दिल्ली से आता है, उधर ही बात करना पड़ता है। मंदाई में बात करने से नहीं होगा, वो पॉलिटिक्स है। सुतामुरा में बात करने से पैसा नहीं देता है, हमारा पास पैसा नहीं है डेवलपमेंट के लिए, ये बात सुतामुरा में करके कोई फायदा नहीं होगा। हम भी चाहते हैं एडीसी शक्तिशाली बने, ये हमारा आज का नहीं, इलेक्शन का पहले से हम बोल रहे थे। इसलिए हम चाहते थे कि एडीसी हमारे हाथ में आए, और आज आते हैं तो क्या होता, फटाफट फंडिंग हो जाता। ये लोग आज 1.5 साल 2 साल होने वाला है, क्षमता में है, क्या करके रखा है एडीसी को? एडीसी का पैसा से मोथा चला रहा है, मोथा का लीडर लोग मोटा हो रहा है। मोथा तो मोटा, यही हो रहा है। और आप लोग इन लोगों को पीछे दौड़ रहा है, किस कारण दौड़ेंगे हम? हमारा पास सड़क नहीं होगा तो मैं क्यों मोता करूं? जब इलेक्शन करने आया था तब तो नहीं बोला एडीसी में पैसा नहीं है, हम कुछ नहीं करेंगे, गाना बजाएंगे और नाचेंगे, तब तो नहीं बोला था। इलेक्शन का टाइम में, एडीसी इलेक्शन के टाइम में हम कुछ नहीं कर सकते, हम भाषण ही देंगे और कुछ नहीं करेंगे। मुझे अभी भी याद है एडीसी इलेक्शन में आके इधर भाषण मारा था मोता का नेता लोग, बोले सब कुछ कर देंगे। ये स्टॉल भी हमारा टाइम में बना है, ये स्टॉल भी जब एडीसी में ये लोग नहीं था, एडमिनिस्ट्रेटिव था, तो हमने बोला सुतामुरा में स्टॉल बनाना चाहिए। आशालनि हाति कुथुम पान्दाव आमसाइनि लुकुरंनि फाइमानि मारि बेलाय मकल कलाय थथ ब्यूरो रिपोर्ट चिनि खरां ताबुक किसा लेंला मानि जरा तेबो हास्ते हायंते हाकतरनि कक्तमा तुबुय फाइ तंगु लेंला मानि यागुलो শুনেন প্রিয় রাজ্যবাসী, শুনেন শুনেন সুখী সরকারি সহায়তায় হবে প্রতি ঘরে সুশাসন, প্রতি ঘরে সুশাসন। 1-9-0-5 নম্বরে যোগাযোগ করুন, কথা বলুন। সরকারের হাত শক্ত করুন, নিজের মতামত দিয়ে। শুনেন শুনেন সুখী শুনেন শুনেন সুখী
মিটি তারে সাথে জেলায় মেলা শিবির হবে দুদিন আমাদের সাথে আছেন বিধায়ক মন্ত্রীগণ আমাদের সাথে আছেন বিধায়ক মন্ত্রীগণ তাই তো এবার পৌঁছে যাবে প্রতি ঘরে সুশাসন প্রতি ঘরে সুশাসন স্বাস্থ্য শিক্ষা কৃষি আর পরিবহন এসবের সুযোগ সুবিধা পাবেন জনগণ সবার সাথে আছেন মোদের প্রশাসন সবার সাথে আছেন মোদের প্রশাসন এভাবেই পৌঁছে যাবে প্রতি ঘরে সুশাসন প্রতি ঘরে সুশাসন শুনেন শুনেন প্রিয় রাজ্যবাসী শুনেন শুনেন সুখী নকথুগুই সামগাহাম নকথুগুই সুশাসন Sacuku bukca pa, onomboro kerenglaidi, tei kok salaidi. Hihoi himbaidi, jini kisinsho. Hihoi himbaidi, mare kisinsho. Sabaidi, kaniko, tatongdi unklo unklo. Sabaidi, kaniko, tatongdi unklo unklo. Kapangi bodol seba, dumsidi lama kolok. Kena baidi, o mare shong, khajani o kisinsho. Niko kena baidi o mare shong khajani o kijing shong Timanto ugbawo tigola no grumbumo Timanto ugbawo tigola no grumbumo Sakami manto gumo tunjanai no grumbumo kena baidi o mare shong khajani o kijing shong kena baidi o mare shong khajani o kijing shong Leng lama ni yagulo hai no hai lam shugu chini kokborok koktomawo hai no hai faidi nai lei firano tini ni koktoma bokrogrok Strangshalo CPIM ni deputation no kitingoi BJP te CPIM ni adongrong ni bisingo choprop laimani pati mungo tungflajak chorila pati mungo shahid miya mungoi thuika khoroksa shago dukhu mangkha khaknoi bo khakni bebagoi khorokjiba obo haikeno shago dukhu mangkha SDPO Rahul Das te khoroksa TSR jawan Strangshalo chorilamni choprop laimani pati mungo shago dukhu manai BJP adongrongno jibi shakhamnogo nainani thangka mantri Sushant Chowdhury obo haikeno thuinai te shago dukhu manai CPIM adongrongno nainani thangka hasteni kisa mantri Okra Manik Sarkar
tei kono dino hapango asugoi manliya yaksi bodol CPIM yaksi bodol ni netarongni hawa achungnani choil koroi borokno kusuboi chanani simisi borokni samung srangshalo shanti bazar mondolni chaito mumbai kathaliya hatiwa klaijak lokuthum pandao kok sanani thangai obohaino kok shakha MP Biplop Kumar De Tatal bai hapango faimani yagulo haino hai jumlatei tatal kok shawai hapango fainani chaito guitongu BJP srangshalo melar mathni CPIM tangnogo kaisa kokthum pandao kok shanani thangai obo haino kok shilsha mukti sakha yaksi bodol CPIM ni haste tangphang Jitendra Chaudhary Huiza kok to mani bishingti srangshalo beluar amsaini kaisar plot ni 80,000 shidibu fangtanka bolong bedek BSF te kolumchora thanani police bebagoi kani kaithangsi thayo kaijak tongmani o shidibu fangro hatio oboni hatidor 30 lakh hai ungnai Strangshalo Chorila Mondol BJP Jonojati Murchani Shakthar Mumbai Shuturmura Hatio Klaizaka Kaisa Hati Kuthum Pandawa Narwai Ungoi Manzaka Hastini Deputy CM Jishnu Deborma Manzaka Hakotor BJP Jonojati Murchani Achukphang Shomil Urang BJP Jonojati Murchani Achukphang Vikas Deborma Tangphang David Deborma no Khobei Kubun Ozamaro Tabo kok toma shukrubai CBS site TBS bedego Kokborok no Bengali script by Shuri Jangmani Pati Mungno Shejawai Srangshalo Khadumani Reli Klaimani Logi Rungbedeng ni Tangno Kitingoi Gereblai TISF Mothani Rung Shurung Nairo Manzaka ex Montri Mebar Kumar Jomatia Tei TISF ni in charge David Murashing no Khoboi Kubun Ozamaro TISF long live long live long live TISF long live long live long live lagi tak Kokborok no Roman script by chalo Kokborok no Roman script by no furungjangna ni shanmungti shawai srangshalo khadumani reli khlaimani logi rungbedeng ni tangno kitingoi gereblaika TISF mothani rung shurungnai rok CBS site TBS bedego Kokborok no Bengali script by Shuri Jangmani Patimungo keboti prasha rung shurungnai rok goshiwina hargalak oboni bagai rungbedeng ni obohai samungno sejawai srangshalo rungbedeng ni dagi fangni thani kaisa deputation yafarka TISF Relio TISF ni rung shurungnai rok by Baksa Himka ex Montri Mebar Kumar Jomatia tai TISF ni in charge David Murashing no Khoboi Kubun Ozamaro It is Roman script issues. As you all know, Roman script is all favor of our people. Even left from government. During that regime also they have a commission, Basa Commission. That Basa Commission report also we found that Roman script is a favorable script. But I don't understand why this BJP government is lingering the issue. And as you all know, now we have a strong movement. The Pramotha is have a strong movement, especially the student wing. The TISF is organizing the protest rally, mass rally against the decision of the state government, the Bengali script. And it is not only Agartala, whole of the state they are performing their activities. And hopefully the Indian government, as a state government, will take care of this issue. And you know, language is a sensitive issue. And Kokborok is official language, not second language. Most of people, they misunderstand. They're saying that this is second language. No, this is the state language, first language. Being a state language, they should have honor. They should have due importance. That Kokborok Roman script should be introduced immediately. And if the government is not taking initiative, this movement will go on. And now this sensitive issue, all students are now come forward to support Roman script. And if they not normally if they don't pass this bill issue, then there are many means, there are many sources that we're going to fight for the cause of our Roman script. And hopefully the state government will rethink for the decision of Bengali script. Thank you. Script by the process student of cinema script by Rajya Sarkar CBS board of scenario CBS board of scenario जबरदस्त किसी ने पर खाइना मुझे जागो ये बार स्टूडेंट
borok nayo neutral position je script bai ikasar sinam sobo as script bai borok sinan sobo aro kachini main demand dei kaisa Tripura hasteni 70% area ka ADC area ni 16 lakh people ni bangai sub divisional wise college tere aboni bangai sub divisional wise kaisa khlainai college kaisa ADC elakao khaijak thong university khaijak thong dei kaisa angka student rok chini je college of pornai rok chhatro সংসদ ni bising tei chungno panang khaijago torture khaijago chini uporo chini chhatro no daily no discrimination khaijago aboni bangai reservation ST ro bangai rejagi chhatro সংসদ student council 50% ST ro joto college no higher education bising tei reservation সুনিশ্চিত খাইনাই chini অধিকার no সুনিশ্চিত খাইজাক কয়টা ডিমান্ড আছে রেজাংনা কয়টা ডিমান্ড আছে রেজাংনা chini tabo apato tinta ডিমান্ড main ke to script isu তাই দুইটা ইস্যু dei kaisa enga ke sub divisional wise ADC elaka college kaisa ke markinai university kaisa dei kaisa enga ke chhatro সংসদ 50% ST ro ni reservation mar nai student council Obo haikeno a shalo TISF ni bakhaktui hastini joto bakhasti amchayo kaisa degree college sanam jagna ni shanmungti shakha Razakhor agolini shimi omitni kokthum chini khorang License गरै नि बागै क्लोजर नोटिस रिजांगमानि यागुलो खगoi manufacturing khlaioi tongo nungjangnai tui botolte drum oboni bagai srangshalo haino high court ni dagi mumbai araliate bonkumari amsaini tuisunamani kisasuk factory o red khlai ka sha khambe dingni ozamaro রেনোভাল করলে ভালো এগুলা হ্যাঁ যেগুলি আছে নাই তো স্যার আমরা নাই অল্প কিছু যেটা আছে দিয়ে দাও আচ্ছা শোনো এটা বেসিক্যালি High-Court ni dagi mungbai uram no razakhor agolini tuisena mani factory rogo red khlaio shakham bedengni ozamaro sekango red khlai mani jorawo nangmani certificate te license funugoi maniani bagai kisasuk tuisena mani factory no kholoboi tonani bagai closure notice rijangmani fia ba license korini bagai closure notice rijangmani yagulo khogoi manufacturing khlaioi tongo borok nungjangnai tui botolte drum oboni bagai srangshalo haino high-court ni dagi mungbai araliate bonkumari amsaini tuisena mani kisasuk factory wo red khlai shakham bedingni ozamaro kainui factory no sil khlai rumani logi nokphangni mungoi kerongni lamati krak shapthar mungna harjangnai hine shakham bedingni hangkor dagi phang songita চক্রবর্তী পর্যন্ত আমরা আজকে ক্লোজার নোটিশ দিয়েছি দুটো কিন্তু এর আগে আমরা আরো ভিজিট হয়েছে তো তখন আমাদের অনেক ক্লোজার নোটিশ দেওয়া হয়েছে কিন্তু দেওয়া সত্ত্বেও আমরা আজকে ভিজিটে বেরিয়ে দেখলাম ইন্সপেকশন করতে এসে হাইকোর্টের অর্ডারে দেখলাম যে অনেকগুলি ক্লোজার নোটিশ দেওয়া সত্ত্বেও অনেক ইউনিট রান করছে এবং কেউ দরজায় তালা লাগিয়ে পেছনে কাজ করছেন কেউ বা সরাসরি ক্লোজার নোটিশ থাকা সত্ত্বেও ইউনিট চালিয়ে যাচ্ছে বটলিং করছেন প্যাকেজ ড্রিঙ্কিং ওয়াটার বানাচ্ছেন ইনস্পাইট অফ হ্যাভিং ক্লোজার নোটিস তো তারপর আমরা আমাদের প্রশাসনের তরফ থেকে ডিসিএম স্যার আছেন তো উনি এসছেন এবং এরকম যদি আমরা ভিজিটে যাদেরকে পেয়েছি যে যারা তালা দিয়ে পেছনে কাজ করছেন আমরা বুঝতে পেরেছি কিংবা যাদের আমরা বিভিন্ন দোকানে দেখতে পেয়েছি ওনাদেরকে আজকে ওনাদের সিজ করা হবে ওনাদের ইউনিট এবং আমরা তালা দিয়ে সিলগালা করে আমরা সেই মতো ব্যবস্থা নেব প্রশাসনিক ব্যবস্থা নেওয়া হবে যতক্ষণ পর্যন্ত ওনারা বিআইএস এবং ফাসাই দুটো লাইসেন্সই ওনাদের কাছে না থাকে ততদিন পর্যন্ত ওনারা প্যাকেজ ড্রিঙ্কিং ওয়াটারের ম্যানুফ্যাকচারিং ইউনিট রান করতে পারবেন না দেখা গেছে এমন অনেকগুলা মানে স্টোর যেখানে আপনি আগেও অভিযান করেছেন ক্লোজার নোটিশ দিয়েছেন কিন্তু ওই লাইসেন্স ছাড়া আপনারাই খুলে আবার কাজ করছেন তাদের বিরুদ্ধে কি ব্যবস্থা নেবেন তাদের কথাই বললাম যাদেরকে ক্লোজার নোটিশ অলরেডি দেওয়া হয়েছে কিন্তু কাজ ওরা চালিয়ে যাচ্ছে এরপরেও ক্লোজার নোটিশ থাকা সত্ত্বেও তাদেরকে আমরা প্রশাসনিকভাবে ব্যবস্থা নেব আজকে তাদের ইউনিটকে যাদেরকে আমরা পেয়েছি এরকম ভেতরে কাজ চলছে বাইরে তালা বন্ধ তো সে বা আশেপাশের খবর আছে কিংবা ভিডিওগ্রাফি আছে তো ওনাদেরকে আমরা সিল করে দেব ওনাদের ইউনিটটাকে সিজ করা হবে তো প্রশাসনের তরফ থেকে ডিসিএম স্যার আমাদের এই কাজে সাহায্য করবেন
এই মামলার এগেইনস্টে হাইকোর্ট আমরা অর্ডার দিয়েছে জলদি ইন্সপেকশন শুরু হয়েছে এবং ইতিমধ্যেই ক্লোজার অর্ডার দিয়ে দেওয়া হচ্ছে কোথা ফাসাই লইবা হ্যাঁ ফাসাই লইবা যখন আমরা তোমারে ফাসাই লেগে অ্যালাউ করব এই নাম্বার তোমরা ফাসাই নাম্বারটা বুঝছো তো এটা কমপ্লিটলি Strangshalo Hastini Deputy CM Jishnu Debormani Yakti Fioge Rizakha Agartolani Birchandra State Central Library Buskango Snamjak Maharaja Birchandra Manikoni Mangthong ত্রিপুরা চা উন্নয়ন নিগম লিমিটেডের চেয়ারম্যান এবং হায়ার এডুকেশন কাউন্সিলের চেয়ারম্যান প্রফেসর অরুণোদয় সাহা, সাথে আছেন উচ্চশিক্ষা দপ্তরের ডিরেক্টর সিএনসি শর্মা। Obo Haikena Ashala Hastini Deputy CM Jishnu Debormani Yakti Fioge Rizakha Raja Rammohan Library Te Digital Library Ribon Lawai Library Katalno Fioge Rikha Hastini Deputy CM Jishnu Deborma Pandao Manzakha Montri Rotonlal Nath AMC ni Mayor Dipok Muzumdar Kuchungrung Bedegni Chairman Orundoya Saha Akoshong पहले तो हम लोग ने ये किया है वो जो महाराजा वीरचंद्र माणिक्य का मूर्ति का उन्मोचन करेंगे। आप लोग को मालूम है महाराजा वीरचंद्र नाम में ये लाइब्रेरी है, बहुत पुराना लाइब्रेरी है ये, आज से नहीं, और बहुत दिन से एक मूर्ति बैठना चाहिए था लेकिन किसी ने बैठाया है, हम लोग ने आगे बैठाया। और महाराजा इतना सरल था कि जो वीरचंद्र लाइब्रेरी बोला, महाराजा भी नहीं लगाया सामने, तो हम उनको सम्मान देके हम उनको उनकी मूर्ति बैठा रहे इधर और उन्मोचन कर रहे हैं आज। और एक रैम्प बना है जो दिव्यांग के लिए, वो छोटा रैम्प हो सकता है लेकिन काम बहुत बड़ा है उसका, दिव्यांग लोग जो से आ सकते हैं लाइब्रेरी में, वो भी सोच के बनाया है। मैं तो बहुत अच्छा बोलता हूँ अथॉरिटी के जो देख रहे हैं म्यूजियम। और एक ये ऑटोमेशन सेंटर बहुत ही सुंदर है, बुक बोरो करने के लिए, रिटर्न करने के लिए, इशू करने के लिए सब कंप्यूटराइज्ड हो गया। और बुक वापस करने के बुक ड्रॉप सेंटर भी है, आप ड्रॉप कर दीजिए बुक उधर, अपने आप स्लिप निकल जाएगा, आपने किताब वापस कर दिया। तो लाइब्रेरी साइंस आजकल बहुत बढ़ गया है, इसके साथ साथ हमको भी चलना है। ये लाइब्रेरी जो है इसका जो दिख रहा है लाइब्रेरियन, हेड लाइब्रेरियन व हायर एजुकेशन डिपार्टमेंट को हम धन्यवाद देते हैं। तो हमारा लाइब्रेरी जो है बहुत बोलूँगा ये लाइब्रेरी ऐतिहासिक लाइब्रेरी है, इट इज़ नॉट एन ऑर्डिनरी लाइब्रेरी, इट इज़ अ हिस्टोरिकल लाइब्रेरी विच इज़ विथ अ पार्ट ऑफ आवर हेरिटेज, हमारा जो हेरिटेज है उसके अंग है ये। और हम सबको धन्यवाद देते हैं जो लाइब्रेरी को इतना अच्छा से रखा है और मॉडर्नाइज भी कर रहा है, और महाराजा वीरचंद्र माणिक्य का मूर्ति भी बैठ रहा है, इसके लिए हम सबको धन्यवाद Tini nikok toma amshuk jara tuino te bahaste hayong te hakoto nikok toma shaimana ni bagai joya wai nai tong di chini khorang নতুন ভোর দেখো নতুন আলো আসছে নতুন দিন উন্নয়নের গতি জানতে হচ্ছে বিকাশ মিটিং বিকাশ হবে ঘরে ঘরে বদলাবে সবার জীবন রাজ্যবাসীর উন্নয়নে হবে প্রতি ঘরে সুশাসন প্রতি ঘরে সুশাসন প্রতি ঘরে সুশাসন